Hotelo Mai Chana Thangwi, Hotelni Nokphangni Mobile Khogwi Twlangkha Sikokrokni bodol, Patimung Tangsal Sarigo, Bishalgarh bridge Chowmuhani amchai Trisha Hotelo. Patimung Hotelni Nokphang Bubon Saha Saka Arsalni Sarigo, Khorokchar Khorokchi Hai, Kaisa bodol bini Hotelo Mai Chana ni Phaimani hinai. Abon yagulo no kaisa table chakao bini mobile no berawai, Hotelo Mai Chana Phaine rokno mamuirena ni chengmani. Aro no mai chepeman yagulo nokhori thangma yang nugoi, bini mobile kari nugoi mankha. Dodro no bini mobile call khlai naimani hotelni Nokphang fiaba call khlai shawi manka bini mobile switched off nei aba hini no shawi khnaraka hotelni Nokphang buban saha तो तेरे तो मुर्गा सुनो जी बात करते सिलाम तो मुर्गा क्या मैं बात कैसे करती बात कितने समय किसी आप इतना बोले कस्टमर ऐसे तो देख लो ऐसे तरह बात की थी हम बोले तब शेयर सुना थी फोटो मुर्गा क्या कस्टमर दिखे से बोले मोबाइल से मोबाइल होता है बंदा नहीं बोले फुल कुर्ती बोलो स्विच ऑफ কি কোম্পানির মোবাইল এটা কোকো কোম্পানি হ্যাঁ কত টাকা দাম হইবটা প্রায় 12000 টাকা কোন জায়গাতে চুরি হইছে এটা ওই কিলো হ্যাঁ আমি দিতে বাকি দিছি আচ্ছা আপনারা সাথে থেকে আমসন দিছি কাস্টমার আছে ওই কাস্টমারের বাকি দিছি এটা কি হোটেল হোটেল নাম কি তিশা হোটেল আছে কোন জায়গাতে এটা বিশালগড় a hotel Nokphang tebo saka abhai Patimung wasipano ungyaku hunai Obhai Patimung nugui wan lai jaga na gini ni teibani akhlaine rokbo. Bureau report Chini Khorang.